Hi, lady. Mag-promote ka naman dyan. Hello. San? Sabihin mo naman, i-promote ang channel ko sa YouTube. Anak, ano? Si JL ako, YouTube. Ulit. Dali. Take two. Action. Ulit. Take three. Action. And then, take one. Action. Bakit naman yan yung isa? Ito naman Hi. Oh, let's promote muli channel. 1, 2, 3. Action! JL ako, YouTube. Ulit. Final. And last take. Action! Okay, wag na. Una lang. Hi, watch my channel. Dali, wala ka. Hi, ikaw, hi. Hi. Nani ka? Wow! Baduy! Ito, action! Ay! Ulit. Take 3. Action! Up, down, heart. Wow! Pagkakamahal. O, si lady. O, I heart. Mag-YouTube ka na nga eh. I love you. Si Misty I heart. Jervis. Wow! Lobong naman ang poster mo, Tim. Ito po yung kamukha ni Rafael Rosel. Rafael Rosel, gusto naman dyan. Hindi ka pala, Rafael. Sanjo Marudo. Hello! Sanjo Marudo. Ganjo Sampurano. Ulit. Sanjo Marudo. Take 1. Sanjo Marudo. Si Marian Rodriguez. Pakwang. Ang example ng cover boy. Mula taas hanggang taas. Katawan pa lang, cover boy. Huwag na pala. Binawe. Araw. YouTube. Yan po ang pinakamagandang presidente. Mama! Sexy! Cover girl! Oh, hindi. Ano ka? Gulong na ako kung ano.